Encuentra grandes productos NBA en Basket Spirit. Más información en la descripción. Por muy dura que nos parezca la vida, mientras haya vida, hay esperanza. Life is a funny thing. Tantas historias, tantos casos que realmente te dejan perplejo. Este joven original de New Jersey merece que su historia sea contada con su propia presentación. A finales de los 90, el conocido como Jay Williams era todo un ídolo del instituto. Un base formidable de 1,88 que hacía maravillas en la cancha. Hacía mucho que no se veía tanto talento y desparpajo. Un nuevo Allen Iverson o Stephen Marbury, pero aún hay más. Un estudiante modélico, destacando en el ajedrez, el fútbol y el voleibol. Un ejemplo a seguir para los demás adolescentes. Sabían que su futuro era realmente prometedor. Un ascenso meteórico, promediando 19,3 puntos y 6 asistencias por encuentro, recibiendo varios premios al mejor jugador de la nación y el estado. Era algo increíble, de los primeros en la clase, no solo en los deportes, sino también en letras y ciencias. Un buen chico con una mentalidad llena de esperanza, un viaje al pasado digno de recordar. Pero aún fue mejor cuando eligió la Universidad de Duke, jugando con los Blue Devils. Con el correr de las temporadas fue mejorando considerablemente, liderando a su equipo, incluso siendo campeones de la NCAA, con momentos inolvidables. He in the game could become one. Not many players can do that. Todos recuerdan aquella épica remontada quedando menos de un minuto. El equipo a sus hombros. Just hearing people say overrated, and Jay Williams, you suck. It just got me pissed off, man. The crowd on their feet. Williams goes down the lane to lay it in. Duke can no longer stop the clock. 53-5 to go. It's an 8-point lead. Missed them both. Duhan with a rebound. It's a 5-point game. Duke has the ball. Do you believe what you're seeing? It's another three. It's a 2-point game. Dixon into the lane. Oh, Randy Johnson. Unbelievable. Williams with the ball. Wow. It's the most remarkable comeback I have ever seen. Sus 841 puntos rompieron el récord de 49 años de Dick Grove, promediando en 2001 25,7 puntos por partido, consiguiendo el Naismith's College Player of the Year. Se graduaría en Sociología en 2002, con su número 22 retirado para siempre en el Senior Day. Récords y reconocimientos para uno de los mejores jugadores en la universidad. The Chicago Bulls select Jay Williams from Duke University. When I was picked by the Bulls, I thought it was great. You know, I was so excited, and then everybody just pounced on me with all this pressure about, the Bulls haven't been winning since Jordan, and seeing all the Jordan stuff and memorabilia around, and his jersey hanging up, and then the fans didn't settle for anything less than success. Elegido en el puesto número 2 por los Chicago Bulls, rápidamente se convirtió en una joven promesa. Compartiendo quinteto con Jamal Crawford, los Bulls volvieron a tener esperanza. This has been a learning experience year for me. It's had a lot of ups and downs, and at the end of my rookie year, I learned that I had to work hard in order to be better. And I was just starting to get into that frame of mind before my accident. I lost control of the bike. I thought I was in a different gear when it wasn't. And the bike kind of just turned on me, and there was a pole in the tree, but I just tried to turn the bike at the last second, and I just happened to hit the pole, and his body spinning there, and just ended up laying on the curb. Un accidente en 2003 que le cambió la vida para siempre. Su carrera en el baloncesto había acabado. I woke up in my bed. I was terrified. I was like, where am I? What's going on? Where am I? Because I didn't know what happened. Everything was just a big blank to me. It was scary because you just finally, feel like everything's starting to be as you planned and as you've dreamed for it to be since you've been a little boy. And then all of a sudden it just stopped. It was gone. I tried to fight back tears. I didn't want him to see me emotional or weak. The first thing I say, I'm not going to play anymore. Look what I did to myself. And he has this pendant that he gave to me, and he said, you give this back to me when you play again.
And I'm sitting there like, oh, when I play again, like, coach, I may not ever be able to walk again. And before I even get a chance to say that, he's like, no, you give this back to me when you play. You know, I think that's when things started to click to me about, you know, there's a lot more important things to life than just playing basketball. And that's when I started asking questions about, am I going to live, and am I going to walk, and what's going on with my leg? And the doctor was just like, hey, you're going to be okay. He's like, I can't guarantee you're going to play again. A lot of that is up to you and your will to play and your fight. And I think at first I was asking questions like, well, I hope I can dunk again. But then I had to take myself out of that frame of mind where I was more into, okay, you know, you can't run right now, you know, you can't walk. But let's say your first goal is, you set little goals. My first goal is to stand up. And you have to work a long time to get your first goal. And it's like your first goal is to walk like on a walker. And you slowly have to set little goals ahead. You can't just go right to the main goal. You have to set little goals to work your way up there. Las lesiones de Williams incluyeron una pelvis fracturada, un nervio principal cortado en su pierna y 3 ligamentos desgarrados en su rodilla izquierda, incluido el ligamento cruzado anterior. Una grave incidencia que la pagó muy cara. Destrozado también en lo psicológico. Sabiendo que su carrera había acabado, los Bulls optaron por prescindir de él y eliminarlo de su lista, haciendo nuevos fichajes como a Kirk Henrich, aunque había comprendido que también debía dar gracias por seguir con vida y disfrutar del baloncesto de alguna forma. Hablamos de un joven que se había intentado suicidar tras lo ocurrido, donde al principio no veía salida. The loneliest moments I've ever had in my life. The only way I get myself out of it was just trying to get back on the basketball court. Sobredosis de potentes analgésicos mezclado con alcohol. Gracias a Dios se dieron cuenta a tiempo. Por otras personas, aún está hoy entre nosotros. You didn't have on a helmet. Nope. You didn't have a license to ride a motorcycle, and you literally wrapped your bike around this pole. I did. I was 21 years old. I was a baby, you know, and who doesn't make mistakes at 21 years old? Yet mine followed me for the rest of my life. And I hit a utility pole going 70 miles per hour. And next thing you know, I was in the hospital for over 2.5 months. Months of recovering, you attempted suicide. I attempted suicide twice. The second time being the worst, where I just wanted everything to go away. I got addicted to Oxycontin. I tried to overdose on that and drink a lot. Aún así probó suerte volviendo a la NBA. Nadie pensaba que se recuperaría de todo aquello, jugando al menos 5 partidos en la pretemporada con los New Jersey Nets en 2006. Pero el juego era muy exigente para su pierna. It's so funny. It's, war wounds, things that help you remember where you came from. And this is obviously where I had 100 staples in my leg. Pero encontraría una nueva ruta en su camino, el ser comentarista de la ESPN y escribir sus memorias para intentar ayudar a los demás. Alguien que destrozó su oportunidad de triunfar, un accidente, imprudente, pero es que hasta en los sitios más oscuros se puede hallar algo de luz, inculcando su sabiduría a los demás, ahora a jóvenes problemáticos, adolescentes que no encuentran un sitio. Él les da esperanza de que aún hay mucho por lo que continuar. Quizá ese fuera el destino. Jay Williams debía convertirse en un maestro. Sigue participando en eventos, comentarista en las universidades con la NCAA. Todo el mundo sabe lo mucho que ahora aporta, porque el baloncesto aún le sigue ayudando. Sigue siendo su motor de vida, siempre con una sonrisa, sin olvidar de dónde venimos, trabajando duro y enseñando a los demás que nunca hay que rendirse. Una lección que puede ser parte de nuestra propia historia y convertirse en nuestro destino. Esto ha sido un mini documental de la magia del básquet, para hablar del camino de Jay Williams, el destinado a ser un digno sucesor de Michael Jordan en los Bulls, de que hay que aprovechar cada momento de nuestra vida, de que tras un error siempre hay una solución. Porque personas como Jay Williams nos han demostrado que todo es posible, solo hay que creer, y la esperanza vendrá a nosotros.